हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ साग मैंने देखते मुझे छुई आलू नहीं जाइए छुई आलू राई करने आलू काटी नहीं छुई भी काटी नहीं जाइए पियाज रसुण नहीं जाइए फ्रिज खोलिक मुझे टमाटर आ कंचा लंका नहीं आसी नहीं काटी कुटी देती मसला रेडी करदेली ता भितर मो मुड़ी आ चूड़ा खाई नेली ठाकुर पूजा करी जेहेतु किसी खाई नी तापर एठी मु छुई आलू को भल भाव धोई नेली धोई सारा पर देखु सांग मैंने मुझे भल भाव धोईक साढ़े पानी काढ़ी दे आसती असना पानी गुरा जो थिला ताको सांगे सांगे मुझे पानी भरी करदेली छुई आलू रे सिझापा कहीं आमर तो एत ऑयल खाऊनु से छुई आलू सिझे नौ फास्ट जेहेतु एबे गैस होची अधिक तेल मसला खाइला बेलू से छुई आलू सिझे नौ देखिपे इंडक्शन ऑन कर देछि आ छुई आलू बसई देली सिझापा तादर हल्दी लुण भी पकई नहीं एबे मु मसला बाटी नेबी देखते सांग मैंने मुझे मसला बाटिकी रेडी कर देछि बापा ये पानी भरी कर किचन रे जेहेतु आमर ये पानी प्रोब्लेम बहुत अच्छी बापा जाकि पाइप रु पानी आणिक बाल्टी भरी कर देखिपे सांग मैंने पानी भरी कला बापा पुणी जाऊँच आउ थे पानी आने आठी देखिपे पाग को भाया वर्षा पाग वर्षा भी हो सारी एवं किंतु उठे वर्षा कि पुणी आउ थे वर्षा हे बोली से आकाश पूरा देखिए कला कला देखा ये खाई नौ जलिखिया देखिपे मु किचन को पुणी पलि आसी आलू छुई सिझुची फुटुची से सिझा भितर मुझे मसला कषि नेबी प्रथमे गैस टी ऑन करदेली गैस लगेदेली तापर कड़ईटी बसई देछि ताधर तेल भी दे देछि जेहेतु कड़ईटा गरम है नतला मु तेलटा पकेदेली सेथिपाइका मुझे तेलटा को एपट सेपट कर नौ कड़ई चारिकत कहीं टे जल्दी तेलटा गरम हो फुटण आनी पकड़ापा जेहेतु तेलटा तातीनी से फुटणटा को धरी नहीं धरी तेलटा ताती गला फुटणटा को पकई बोली एबे तेलटा ताती गलानी तापर मु फुटण पकईदेली पकई सारा टिके समय रही कहीं फुटणटा फुटीगला तापर मसला जहाँ सब बाटी थी पियाज रसुण टमाटो कंचा लंका से मसला को लेकर कड़ई मु पकईदेली एबे टिके हेनी फुटण से खरिका टिके मारदे फुटणटा फुटापी आउ मसला मु पकईदेली देखिपे टे मसला पकई सारा खरिकार टिके घाटीदेली मसला को तापर मसला टिके मसलाटा को टिके घोरे नवा टिके मसला केमती सीझीज घोरे घोरे मसला कषुली कहीं कम तेल जेहेतु मसलाटा कषि हेनी सीझीबनी से घोरे घोरे मसलाटा को कषुची देखिपे सांग मैंने बहुत कम तेल खावाई चेष्टा करुँ कहीं एबे तो बहुत गैस हो मो देह भी मझे खराब होता जेहेतु से कम तेल ही रोसई मुझे मत तो कर आसेनि किंतु बो रोसई करे कम तेल किंतु मुझे चेष्टा करुँचे कम तेल रोसई करने सांग मैंने देखते तापर मुझे हल्दी गुंड पकई लंका गुंड टिके नहीं जाइए टिके जस्ट मसला पकईदेली जेहेतु टिके माने खायापाई भल लगे आ लुण स्वाद अनुसार लुण पकई नेली ताको टिके कषि नेली सांग मैंने देखिपे से समय मोर आलू आ छुई सिझी जाइथिला मु मसलाटा कषि सारापर आलू आ छुईटा को सिझा आलू आ सिझा छुई पकई देखी पुणी थे मुझे कषि नौ भल भाव छुई आलूटा को कषि ने एते कषिबेनि अल्प कषिबे कहीं जेहेतु आलू आ छुई सिझी जाइथिला ये मो बो कौन कहूला मु कथा होउतली हसी हसिकी कौन गोटे कथा कहला मु हसुली
ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପାଣି ଦେଇକରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କଷି ନେଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କରିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ନୂଆ ଆଇଡ଼ି ଖୋଲିଛି ଆଉ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ମାନେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ବଢ଼ି ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତରକାରୀ କରୁନି, ଟିକେ ଜୁକ୍ ଭଳିଆ କରିବି, କଷା ଟାଇପ୍ର କରିବି, ଛୁଇଁ ଆଉ ଆଳୁ ରାଇ କରିବି, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ବଢ଼ି ପକାଇଦେଲି। ବଢ଼ି ପକାଇକି କମ୍ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ବୋଉ ଏଠି ଚାଉଳ ନେଉଛି ଭାତ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁକା। ଆଉ ଏଠି ରୋଜି ଭାଉଜ, ଯେ ଆମ ଘରର ଭାଉଜ, ମାନେ ଘର ପାଖ ଭାଉଜ ଯିଏ ସେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବୋଉ ଚାଉଳ ପାଛୁରିକି ଭାତ କରିବା ପାଇଁକା ଚାଉଳ ନେଉଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ପାଣି କେମିତି ହେଇଛି ରାସ୍ତାରେ। ଆଉ ଏଠି ତ ବୋଉ ଚାଉଳ ପାଛୁଡ଼ୁଛି, ଆଉ ପାଛୁରିକି ତାପରେ ସେଇଠୁ ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଉଳ ଭରି କରିକି ତାକୁ ଧୋଇକିରି ଭାତ କରିବ। ଏଠି ମୋର ତରକାରୀଟା ଫୁଟିଗଲାଣି, ରାଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଯେଉଁ ପାଣି ଇଏ ହେବ, ସିଝିବ। ପାଣିଟା ସିଝିଗଲା ମାନେ ମରିଗଲା ପରେ, ଟିକେ ଝୋଳଟା ମରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ରାଇ ଭଳିଆ ହେବ। ଆଉ ଏଠି ମୋ ପୁଅ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବ ଯେହେତୁ, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ଗରମ କରି ନେଇ ଗଲି। ପୁଅ ଡ୍ରପ୍ ଖାଉଛି ଯେହେତୁ, ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତା ପାଇଁକା ପାଣି ଗରମ କରି ନେଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଆଉ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବ ଏବେ, ଯେହେତୁ ସେ ଏବେ ଶୋଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଗଲି, ମେଡ଼ିସିନ ଖୁଆଇକିରି ଆସିକି ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ବୋଉ ଅଲରେଡ଼ି ଭାତ ଚୁଲିରେ ବସେଇ ନେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ବୋଉ ପାଖକୁ ଆସିଲି, ଯେ ଚୁଲିରେ ଆମର ଭାତଟା ହେଉଛି। ଆମର ଭାତ ତରକାରୀ ସବୁ ଚୁଲିରେ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ମୁଁ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ତ ଚୁଲିରେ କରିପାରିବିନି, ଆଉ ଏତେ ଥର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ତଳେ ଛୁଇଁ ରାଇ କରିଦେଲି। ଆଉ ବୋଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ ବସେଇ ନେଇଛି। ବାପା ଏଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରକୁ, ଯେଉଁ ଲୁଗା ଶୁଖାଇବା ପାଇଁକା, ଯେହେତୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁକା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁକା ଶୀତଳ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ପୁଅକୁ ଧରିକିରି ଆଣିଛି। ଆଉ ଏଠି ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣ ସିଝା ମାନେ ଭଜା ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ ଦହି ନେଇଗଲି ପିଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଦହି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଛି ମଝିରେ ଟିକେ। ଆଉ ଆମର ସେ ତା ଭିତରେ ଲଞ୍ଚ ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ଭାତ, ଡାଲି ଆଉ ଛୁଇଁ ରାଇ। ଆମର ତ ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ଏଇଆ ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।